আসসালামু আলাইকুম বন্ধু। দেখুন, আমি আজকে যে ভিডিওটা দেখাতে চলেছি সেটা হচ্ছে অ্যাডেনিয়ামের রিপোর্টিং। ছোট্ট একটা টবে আমি প্রথমে দিয়ে নেব কয়লা, কাঠ কয়লা বা চারকোল। টবটা নিচের দিকে দুটো হোল করা আছে এবং দুটো ডিমের খোসা, যা আপনার ফসফেট, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক গাছকে সাপ্লাই করবে এবং ড্রেনেজও ভালো রাখবে। এরপর আমি গাছটাকে প্রতিস্থাপন করে কিছু গার্ডেন সয়েল দিয়ে নেব। দেখুন, এটাও গ্রাফটিংয়ের চারা আমার নিজের হাতে গ্রাফট করা। আমি অ্যাডেনিয়ামের গ্রাফট করি নিজের হাতে এবং তার জন্য কটেক্সটা ওপর দিকে একটু তুলে দেবো। তাই এই अवांछित रूट के हम केटे देवो। देखिए दोस्त, ये जो एक्स्ट्रा रूट है इसको हम काट देंगे, क्योंकि कॉटेक्स को ऊपर में उठाएंगे। ये जो रूट है ये ज़रूरी नहीं है। इसका बाद इसको हम पॉट में रिपोर्ट कर लिया। इसका ड्रेनेज अच्छा रखने के लिए इसमें चारकोल पहले डाल दिया। चारकोल डाल दिया। चारकोल डालने से ड्रेनेज अच्छा होगा, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा। थोड़ा सा मिट्टी डाला हुआ है, ज़्यादा सा फूड एडेनियम को दरकार नहीं होता है। ज़्यादा फूड दरकार नहीं होता है, थोड़ा सा फूड होने से ही चलता है। पानी भी ज़्यादा दरकार नहीं होता है, महीने में 1-2 बार पानी देने से भी चलता है। लेकिन इसको धूप में रखना होगा। इसको हम 1-2-3 महीने के अंदर हम बड़ा पॉट में रिपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए, दोनों हम रिपोर्ट किया है। कॉटेक्स को ऊपर में उठा दिया। कॉटेक्स को थोड़ा सा 1 इंची, हाफ इंची करके ऊपर में उठा दिया। पेड़ भी छोटा है। দেখুন বন্ধু, এটাকে আমি গ্রাফট করলাম। এটায় 6 রকমের ফ্লাওয়ার হবে, 6 রকমের ব্রাঞ্চ কেটে গ্রাফট করা হয়েছে। আর পাশেরটা আপনার 2 রকমের করা হয়েছিল, একটা সারভাইভ করেনি। আর এই অ্যাডেনিয়াম পটিং করার জন্য আপনারা ইটের কুচো, চারকোল, ডিমের খোসা আর জিপসাম, ডিমের খোসা এবং চারকোল বা কাঠ কয়লা এগুলো ব্যবহার করলে ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুব ভালো থাকে। ধন্যবাদ বন্ধু। ভিডিও থেকে আসছি, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। জয় হিন্দ।